أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता अहद और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़, थाम लो इसे जो हमने दिया तुमको मजबूती से, और याद रखो जो कुछ इसमें है ताकि तुम बच जाओ। फिर तुम फिर गए इसके बाद, बस अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत तो अलबत्ता तुम हो जाते खसारा पाने वालों में से। और अलबत्ता तहकीक तुम जान चुके हो उन लोगों को जिन्होंने ज्यादती की तुम में से हफ्ते के दिन के बारे में। तो हमने कहा उनसे कि तुम बन जाओ जलील बंदर, तो हमने बना दिया इस वाकया को इबरत उनके लिए जो उस वक्त सामने थे और जो उनके बाद आए, और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम ज़िबा करो गाय, वो कहने लगे क्या तू करता है हमसे मजाक? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की
کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ وہ کہنے لگے آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائیں ہمیں کہ وہ کیسی ہو گائے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو بلکہ جوان ہو، اس کے درمیان، بس تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کیسا ہو اس کا رنگ۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ گائے ہو زرد رنگ کی، گہرا ہو اس کا رنگ جو خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ وہ کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے وہ واضح کرے ہم پر کہ وہ کیسی ہو۔ بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پتہ لگا لیں گے۔